बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद का समझना, कुरान मजीद का पढ़ना, कुरान मजीद की तालीमात पर अमल करना, ये हम सब की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि ये इस उम्मत का एजाज़ है। कुरान मजीद ये एजाज़ वाली किताब है। इसका पढ़ना, इसका पढ़ाना ये सआदत की बात है। इसीलिए जो हम कुरान का पैगाम आपके सामने ज़िक्र कर रहे हैं, ये भी हमारी सआदत और खुशनसीबी वाली बात है। पारे 7 के तहत चंद आयतों का इंतखाब कर कर हम आपके सामने 6 बातें आज ज़िक्र करने वाले हैं। पहली बात तो ये है, अल्लाह ताला कसम खाने से मना फरमाते हैं। अगर कोई कसम खा भी ले तो कसम का कफ़ारा क्या है, उसके अहकामात वाज़ेह तौर पर बयान करते हैं। नंबर 2, जो दूसरी चीज़ हम आपको बताने वाले हैं वो है जुआ और शराब की मज़म्मत। तीसरी चीज़ जो आपके सामने ज़िक्र की जाने वाली है वह है काफिर दुनिया में आने की तमन्ना करेगा, ऐ काश की ज़िंदगी दोबारा मिल जाए। नंबर 5, इज़्ज़त और शराफत का जो मेयार बिल्कुल माल नहीं है। इज़्ज़त और शराफत का मेयार तक़वा है, खुलूस है, लिल्लाहियत है। नंबर 5 जो हम आपके सामने बात अर्ज़ करने, दावत व तबलीग में हिकमत और दानाई बहुत ज़रूरी है। छठी बात ये है, नबूवत का दावा करना ये सबसे बड़ा जुल्म है। और 7वीं बात ये है, आखिरत का सफ़र तने तनहा हम सबको करना है। इन 7 बातों पर हम आज आपके सामने कुछ कुरानी पैगाम के सिलसिले में, कुरान के तहत, कुरान की रोशनी में इन मज़ामीन की मुख्तसरन तशरीह करेंगे। सूरह माइदा आयत नंबर 99 में अल्लाह फरमाते हैं, ला युआखिदुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फ़ी अयमानिकुम वलाकिन युआखिदुकुम बिमा अक़्क़दतुमुल ऐमान। जो कस्में तुम खा रखे हो, जो लग़्व है, माजी में किसी इरादे का क्या हो, या किसी ऐसी बात को तुमने बतलाया हो जिसका तुम्हें किसी बात में शक था, तज़ब्ज़ुब था, उस बात पर तुमने कसम खा ली, ये कसम लग़्व है, इस पर तुम्हें कफ़ारे की ज़रूरत नहीं है। किसी ऐसी बात पर कसम खाई जो दावा था, उस दावे पर तुमने कसम खाई कि मैं फ़लाँ तारीख़ को एक काम करूँगा, या कुछ ऐसा कर कर आपने कसम खा ली, तो उस कसम का कफ़ारा है जो माजी में है। और आने वाले ज़माने की अगर कसम खा ले तो उस कसम का भी कफ़ारा अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं। पहली बात तो कसम खानी नहीं चाहिए। अगर कोई कसम खा लेता है और कसम टूट गई तो उसके कफ़ारा क्या है, आज आपके सामने बयान किया जाएगा। पहला है, फ़कफ़ारतुहु इत्आमु 10 मसाकीन मा तुतइमून अहलीकुम। आप जो अपने घर वालों को खिलाते हैं, अपने घर वालों में ख़र्च करते हैं, जिस मेयार का पकवान आप अपने घर के लिए करते हैं, वही मेयार का पकवान आप 10 मिस्कीनों को खाने के तौर पर पेश कीजिए। 10 मिस्कीनों को खाना पेश कीजिए, वो जो आप अपने घर के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, अल्लाह ताला ने फरमाया, इसकी ताकत नहीं है, और किस्वतुहुम, आप उसको, किसी गरीब को, किसी नादार को आप कपड़े पहना दीजिए, हदिया कर दीजिए। ना खाना खिला सकते हैं, ना कपड़े पहना सकते हैं, तो अगर आपके पास ग़ुलाम है फ़तहरीर रक़बा, आप उसे आज़ाद कर दीजिए। अब ये ग़ुलामों का दौर तो है नहीं, तो छोड़िए, 2 चीज़ें जो हो गई, ना तो आप खाना खिला सकते हैं, ना आप कपड़ा पहना सकते हैं, ना ग़ुलाम आज़ाद कर सकते हैं, तो आखिरी दर्जा ये है, फ़लम यजिद फ़सियामु 3 अय्याम। अगर इन 3 चीज़ों की करने की ताकत नहीं है तो आप 3 दिन के रोज़े बग़ैर किसी नागे के रखिए। यही कसम का कफ़ारा है। अल्लाह से दुआ है, पहली बात तो हमें कसम खाना नहीं चाहिए। अगर कसम तोड़ते हैं तो कसम का कफ़ारा क्या है, आपके सामने बात आ गई। अल्लाह हमें बेकारी में कसम खाने से बचाए। इस आयत से हमें पैगाम मिलता है। माइदा की 90वीं आयत, आयत नंबर 90, उसमें अल्लाह फरमाते हैं,
یا ایھا آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب، اے ایمان والو جوا اور شراب سے بچو۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ جوا اور شراب ام الخبائث ہے۔ شراب پیو گے وہ گناہ کرو گے جس کا کرنے کا تم ارادہ نہیں رکھتے تھے، وہ گناہ بھی تمام ہو جائیں گے۔ اس لیے کہا گیا شراب سے بچنا چاہیے۔ جوا انسان کی ہلاکت، انسان کی بربادی کا پہلا دروازہ ہے۔ جو آدمی جوے کی لت میں لگ جاتا ہے وہ ہمیشہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ذکر فرمایا، انما الخمر والمیسر، آپ شراب سے بھی بچیے، جوے سے بھی بچیے، کیونکہ ان دونوں میں میرے امت کا، میرے بندوں کا نقصان ہے۔ اس آیت سے ہمیں پیغام ملتا ہے کہ معاشرے میں، معاشرتی زندگی میں شراب اور جوے سے بچتے ہوئے پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے۔ سورہ انعام آیت نمبر 27 میں اللہ فرماتے ہیں، کافر جب دنیا سے گزر جائے گا، آخرت میں جہنم کا نظارہ دیکھے گا تو تمنا کرے گا، اے کاش میں دنیا میں آتا اور اچھے اعمال کرتا، اللہ کی نشانیوں کو نہ جھٹلاتا اور میں مومنین کی جماعت میں شمار ہو جاتا۔ ان کی خواہشیں ادھوری کی ادھوری رہ جائیں گی اور انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، وہ کیسا نظارہ ہوگا جس وقت کافرین جہنم کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، تمنا کریں گے اے میرے رب ذوالجلال، ہمیں اگر دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تو ہم آپ کی نشانیاں، آپ کے عجائبات کا انکار نہیں کریں گے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ایمان والے بندوں میں سے ہوں گے۔ تو یہ جو خواہشات چاہے مومن کرے چاہے کافر کرے، آخرت میں کسی کی بھی تمنا پوری ہونے والی نہیں ہے۔ یہی دنیا امتحان گاہ ہے، اسی میں اپنی آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ اس میں ایک پیغام تو یہ ملتا ہے کہ ایمان سب سے بڑی نعمت ہے۔ دوسرا پیغام یہ ملتا ہے جو بندہ ایمان لا چکا ہے وہ اپنے ایمان کی قدر کر کر ایسے کاموں سے بچے جس کے نہ کرنے پر کل قیامت کے دن اس بندے کو شرمندگی اٹھانی پڑے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 52 میں اللہ فرماتے ہیں، عزت اور شرافت مالداری نہیں ہے، یہ عزت شہرت یہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ جس کے پاس ہے اسی کی عزت ہے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، مشرکین مکہ اللہ کے نبی سے کہتے تھے ہم آپ کے پاس نہیں آ سکتے اس لیے کہ آپ کے پاس بیٹھنے والا مجمع غریب ہے، نادار ہے، زیادہ بڑی عزت والا، بڑے خاندان والا نہیں ہے، اس لیے ہم ان کو الگ کیجئے تب ہم آپ سے استفادہ کریں گے۔ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کو اس بات بالکل ناپسند ہوئی، آپ نے یہ آیت اتار کر بتا دیا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، صبح بھی شام بھی اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو آپ اپنے مجلس سے الگ مت کیجئے کیونکہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ شرافت اور عزت ایمان میں ہے، شرافت اور عزت تقوی و طہارت میں ہے، نہ کہ دنیا کی مال میں، نہ دنیا کے زیورات میں، نہ دنیا کی شہرت کے اندر۔ تو اس بات سے، اس آیت سے ہمیں پیغام ملتا ہے کہ ہم مال کو رکھ کر، دنیا کے کچھ زیورات کو رکھ کر، دنیا کے چند ڈگریاں رکھ کر ہمیشہ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ اس کی وجہ سے ہم معزز ہو گئے۔ معزز اس وجہ سے نہیں ہوں گے، معزز تو تقوی کی بنیاد پر ہوں گے، للہیت کی بنیاد پر ہوں گے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 76 میں اللہ فرماتے ہیں، دعوت و تبلیغ کے اندر حکمت ہونی چاہیے۔ حکمت دعوت کا مغز ہے، جس کے بارے میں کہا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دعوت دیا کرتے تھے تو سورج نکلا تو لوگ کہنے لگے سورج خدا، چاند نکلا تو کہنے لگے چاند خدا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم مانتے ہو تو میں تمہیں اس بات سے سمجھاؤں گا، جو چیزیں ڈوبا کرتی ہیں وہ خدا کیسی؟ حکمت سے سمجھایا۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، جب رات کی تاریکی آ جاتی تو لوگ کیوں کہتے قال ھذا ربی، کہ چاند ستارے ہمارے رب ہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ جو چیز ڈوبنے والی ہے وہ خدا نہیں ہو سکتی۔ تو اس آیت سے ہمیں پیغام ملتا ہے دعوت دینے میں ہمیشہ حکمت کا پہلو سامنے رکھنا چاہیے۔
सूरह माइदा आयत नंबर 93 में अल्लाह फरमाते हैं कि नबूवत का दावा करना ये सबसे बड़ा गुनाह है। वमन अज़लम मिमन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ क़ाल वही, उससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह पर झूठ बांधे और यूँ कहे कि मुझ पर वही आती है, मैं नबी हूँ। ये सबसे बड़ा जालिम है, सबसे बड़ा नाकारा इंसान है जो अल्लाह की तरफ झूठ बांधे और उस झूठ की तरफ निस्बत करते हुए अपने आप को नबी होने का दावा करे। तो इस आयत से हमें सबक मिलता है फ़ी ज़मानिना जो लोग नबूवत का दावा कर रहे हैं, महदवियत का दावा कर रहे हैं, शकीलियत, जितने फ़िरक़े हैं, ये इस ज़मीन पर, इस रोए ज़मीन पर सबसे बड़े जालिम और मुजरिम हैं। सूरह माइदा आयत नंबर 94 में अल्लाह फरमाते हैं, आज वो कैसा मंज़र होगा जब हम पूछेंगे कि तुम बताओ जो नियामतें हमने तुम्हें दी है वो कहाँ हैं, तुम तो छोड़ कर आ गए। जिस तरह तुम माँ के पेट से तने तनहा बग़ैर किसी चप्पल के, बग़ैर किसी टोपी, बग़ैर किसी कपड़े के दुनिया में आए थे, आज आखिरत में तुम बताओ तुम क्या लेकर आए हो। वलक़द जिअ्तुमूना फ़ुरादा कमा ख़लक़नाकुम अव्वल मर्रा, तुम उसी तरह नज़र आ रहे हो, उसी तरह तुम आए हो जिस तरह तुम्हें दुनिया में पहली मरतबा भेजा। वतरक्तुम मा ख़व्वलनाकुम वराअ ज़ुहूरिकुम, तुम बताओ तुम क्या लेकर आए हो, तो जो तुम्हें हासिल हुई थी नियामतें वो तो तुम पीछे छोड़ कर आ गए। इस आयत से मालूम हुआ आखिरत के सफ़र पर हमें तन्हे तन्हा जाना है, कोई हमारे साथ आने वाला नहीं है। जब कोई आने वाला नहीं है तो हमें आखिरत की तैयारी करनी चाहिए, आखिरत के लिए तैयारी करना चाहिए। कल क़यामत में अल्लाह को जवाब देना है, उसकी तैयारी हमेशा हरदम होनी चाहिए। अल्लाह ताला जो पैगाम हम इन आयतों के तहत आपको दे रहे हैं, अल्लाह इसको नाफ़े बनाए, शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए।